أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا ما شاء الله ما شاء الله.
माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह अहसनता। क्या खूब दाद दिया करें सुभान अल्लाह कहकर, दाद दिया करें माशाल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह सुब्हानक फक़िना अज़ाबन्नार। माशाल्लाह माशाल्लाह। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار माशाल्लाह सुभान अल्लाह। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم माशाल्लाह ويتفكرون في خلق السماوات والأرض सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। الذين يذكرون الله قياما अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, आवाज लगाए नारे तकबीर। कारी तलहा उस्मान जिंदाबाद, कारी तलहा उस्मान नारे तकबीर।
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी तलहा उस्मान, माशाल्लाह, खूब दाद दिया करें ताकि कारी साहब का और क्या है जज्बा बढ़े और खूब तिलावत हो। ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. माशाल्लाह, ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من بسم الله الرحمن الرحيم. माशाल्लाह, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى माशाल्लाह, ولسوف يعطيك ربك فترضى. سبحان الله. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى
माशाल्लाह खड़े होकर जाते हैं सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे तकबीर कारी तलहा उस्मान शान कुरान जिंदाबाद शान कुरान माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बैठ माशाल्लाह माशाल्लाह संत अल्लाह अल्लाह ووجدك माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह فأما اليتيم فلا وأما अल्लाहु अकबर जिंदाबाद जिंदाबाद हक चाहिए
إذا ورأيت ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. नारे तकबीर, शान कुरआन, अज़मत कुरआन, कारी तलहा उस्मान. الذي يوسوس في صدور الناس من